ও আপনার কাছে কত টাকা চাচ্ছে? আমার কাছে চাইতেছে 8,000 টাকা। किधर है मेरे को तो मालूम है अच्छी तरह। যে এখন টাকার জগতে ভাইরাল হয়ে গেছেন, 10 লাখ টাকা নাকি আপনি পেয়েছেন, এটা নিয়ে এখন বিস্তারিত বলুন। এটা না এটা আমি পাইনি, ঠিক আছে। টাকাটা এটা জাস্ট একটা টাকা চাইতেছে, ওই টাকাটা আমি যদি ওকে পে করে দিই হুম। তো এই টাকাটা ও মেরে দিবে। ও আপনার কাছে কত টাকা চাচ্ছে? আমার কাছে চাইতেছে 8,000 টাকা। 8,000 টাকা। এই না, এইটা 8,000 টাকা যদি আমি ওকে পে করে দিই, হ্যাঁ। ও আমার নাম্বার যদি ব্লক করে একদম মানে আপনাকে কত অ্যামাউন্ট দিতে যাচ্ছে? 30 লাখ। 30 লাখ? হুম। এখন ওরা কোথায় আছে? এখন বলতেছে তো শিলিগুড়িতে আছে। শিলিগুড়িতে? কিন্তু এটা আমার মোটেও মনে হয় না। তা আপনি কি ওখানে টাকা দেওয়ার জন্য ইচ্ছুক? না না, ইচ্ছুকটা আমি এটা শিওর, ওটা আমি যদি টাকাটা ওদের কাছে দিয়ে দিই, হ্যাঁ। তোরা ওটা মেরে দিবে। মেরে দিবে? হ্যাঁ শিওর 100%। তো ওদের সঙ্গে আমরা একটু কথা বলতে পারি? ওদের সঙ্গে পারেন। আচ্ছা ঠিক আছে। किधर है मेरे को तो मालूम है अच्छी तरह। अब अभी किधर है? अब तो अभी एयरपोर्ट पे नहीं है। अरे प्रेजेंट टाइम एयरपोर्ट पे है, अभी नहीं है। अभी एयरपोर्ट पे है। नहीं है। अरे भैया एयरपोर्ट पे है, प्रेजेंट टाइम एयरपोर्ट पे हूँ। अंदर आने का परमिशन है तो आइए, उन्हें ये तो रहने दीजिए, क्या दिक्कत? क्यों अंदर जाने का परमिशन नहीं होगा? अंदर आने का परमिशन भी तो होना चाहिए, हर बंदे के पास में अंदर एयरपोर्ट अंदर आने का परमिशन होना चाहिए, ठीक है भैया? आपको पैसा चाहिए तो हम लोग उधर पैसा लेके जाएगा। ऐसे होगा तो कॉल करो, नहीं तो मत करो, ठीक है? हाँ तो अब एयरपोर्ट के आगे बाहर कॉल करो, ठीक है? ठीक है। हाँ अंदर हूँ मैं, एयरपोर्ट के बाहर आके कॉल करो। दुनिया ने फोल्ट ले।